बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन ने हमें क्या कुछ दिया और क्या हमने खोया क्या पाया। पाया तो हमने कुछ नहीं, खोया ही खोया। और इस पर आपको सबसे पहले तो बताऊं कि कारोबार ख़त्म होने के बराबर हो चुका है। आप बाज़ार में चले जाएं, किसी भी एक छोटे ताजर से पूछ के देख लें, वो आपको बताएगा कि कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। और दूसरा, हुकूमती रिट कहीं नज़र नहीं आ रही, ना सूबाई हुकूमत की ना वफाकी हुकूमत की। ये ऐसा खेल खेला गया रजीम चेंज का कि आज हम पस्ती की तरफ चले गए हैं। और दूसरा आपको मैं बता दूं, हर शख्स अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल कर रहा है। कोई किसी भी आप दुकान पर चले जाएं, एक दुकान पर एक चीज़ की कीमत कुछ और है और दूसरी दुकान पर उसी चीज़ की सेम चीज़ की कीमत कुछ और है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा रूल ऑफ लॉ है। और कोई बहाना बना रहा है इंपोर्ट को, कोई महंगाई को जवाब बना रहा है, और कोई ये कह रहा है कि बिजली महंगी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिजली महंगी होने से छोटे कारखाने बंद हो चुके हैं। पहले आप निकलते थे गली मोहल्लों में, जो छोटे छोटे कारखाने लगे हुए थे वहाँ पर काम हो रहा था। लेकिन बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो चुकी है। लोग कहते हैं हम बिजली का बिल दें या ये कारखाने छोटे छोटे चलाएं। ये रजीम चेंज ऑपरेशन ने हमें दिया है। और दूसरा आपको एक और बात बताऊं, रॉ मटेरियल ना होने की वजह से, क्योंकि एलसीज खुल नहीं रही, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, उसकी आड़ में अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जो माफिया है, जो इस सिस्टम को सपोर्ट करता है, वो क्या कर रहा है, मिलावट ज़्यादा चीज़ें बनाकर फ़रोख्त कर रहा है। और आवाम है कि वो उसी कीमत पर चीज़ खरीद रही है, लेकिन नाकस। कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, यहाँ पर ही ये मामला है। ये पाकिस्तान में, आप साथ वाला मुल्क भारत है, वहाँ पर भी चले जाएं तो ऐसा नहीं है। जितनी लूट मार इस मुल्क में मची है और माफिया जैसे उसने कब्जे में लिया हुआ है हम सबको, ये आपके सामने है। ये है रजीम चेंज ऑपरेशन के। आप एक साल पीछे चले जाएं, ऐसे मामलात नहीं थे, बहुत कम थे। अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक और बात आप देखें, सस्ता आटा नायाब है, लाइनें लगी हैं लोगों की, सस्ता आटा ही नहीं मिल रहा। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है सूबाई हुकूमत, कहाँ है वफाकी हुकूमत? सिर्फ खोखले नारे। और ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके हैं। लोग जो चीज़ें मंगवाते थे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, किराए इतने ज़्यादा हैं, जब वो चीज़ें पहुंचती हैं तो उनकी कीमतें वैसे ही आसमान को बातें करती हैं। लोग कहते हैं ये भी एक महंगाई की वजह है। छोटा ताजर परेशान है और बड़ा ताजर उसकी मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि ये आते बड़े ताजरों को फ़ायदा देने के लिए हैं। और एक और बात, बेरोज़गारी जो है वो अपने इस टाइम अरूज पर दोबारा पहुंच चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे कारखाने, लोगों के जो हर घर का दो दो तीन तीन फर्द जो है वो एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं, मुख्तलिफ कारखानों में काम करते हैं, और वो बेरोज़गार हो चुके हैं। वो अपने घर का किचन कैसे चलाएंगे? उसकी वजह से जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, छीना झपटी शुरू हो गई है। लेकिन कोई माशी अपना अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। लोग बिजली का बिल अदा करते हैं, उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कि वो राशन कैसे ख़रीदें अपना। हमारी हालत देखें रजीम चेंज ने क्या कर दी है। और मैं आपको रजीम चेंज के और कारनामे भी बताता हूँ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पावर जनरेशन में 9.3% कमी हुई है, पेट्रोलियम सेल में 20% कमी हुई है, कार्टन में 40% कमी हुई है, कार सेल में 47% कमी हुई है, और जो क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर है उसमें 89% कमी हो चुकी है। आप अंदाज़ा कर ले हमारे साथ हुआ क्या है। रजीम चेंज, अमेरिका बहादुर की रजीम चेंज, और सहूलतकारों को आप दुआएं दें। और इसके और भी मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ। रजीम चेंज के बाद पाक फ़ौज की क़यादत के साथ जो अवाम का रोमांस था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अदलिया की रेटिंग जो है
وہ -130 پر آ چکی ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا چینلز دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، جو نیوز چینل ہیں، جو یہ گپیں اور جو لفافے لے کر خود ساختہ خبریں بناتے تھے اور چلاتے تھے، وہ بھی لوگوں نے دیکھنا چھوڑی۔ لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور لفافہ صحافیوں کو رجیم چینج نے بے نقاب کیا۔ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے۔ جو لفافہ صحافی تھے نا، جو آگے کردان پڑھتے تھے پی ڈی ایم کی، زرداری مافیا کی، نواز مافیا کی، فضل الرحمان مافیا کی، وہ اب گردان کم ہو گئی ہے۔ اب وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہم کیسے بات کریں، کس طرح ڈیفینڈ کریں، کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے راہ ہی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور تیسری ایک اور بات کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نا، لوگوں کی نفرت جو ہے ان سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دو فائدے ہوئے ہیں رجیم چینج کے، کہ نقاب جو چہروں سے اترے ہیں، لیکن ملک کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں غریب آدمی کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر پا رہا۔ جتنے کمانے والے لوگ ہیں وہ اگر مل کر کمائیں بھی تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، اور یہاں پر سیاست ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اور آگے آپ کو میں بتا دوں، یہ ایک اور نیا منصوبہ جس کی افواہیں چل رہی ہیں، وہ منصوبہ یہ لانچ کیا جا رہا ہے کہ کرونا کا بتایا جائے کہ کرونا وبا ایک مرتبہ پھر پھیل رہی ہے اور اس ملک کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جایا جائے اور اسے مکمل بند کر دیا جائے، تاکہ رجیم چینج آپریشن میں جو باقی ستیہ ناش ہونا رہ گیا ہے وہ بھی اس ملک کا ہو جائے۔ یہ پلان ہے ان لوگوں کے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میڈیا اب چند دنوں میں کرونا وبا کا بھی ایک وبیلہ اٹھائے گا، اسی لیے لوگوں نے میڈیا چینلز دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بات بتا دوں، ارشد شریف شہید کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ ان کے لواحقین کی مدیت میں درج نہیں ہوئی، یہ پولیس کی مدیت میں درج ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی 2 نمبری کر دی گئی ہے۔ آپ اس سسٹم کا اندازہ لگا لیں، یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آج بھی ویسے ہی پرچے درج ہو رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کروا رہے ہیں لوگوں پر۔ ایک ایشو کے جو پرچے ہیں وہ 50 درج ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی اس کی مثال ہے، شہباز گل اس کی مثال ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اور ایک آخر میں آپ کو بات بتاتا چلوں، آج عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کا ویزا دبئی کا ریجیکٹ کروایا گیا ہے، کینسل کروایا گیا ہے۔ وہ کس نے کروایا؟ وہ کون ہے؟ ابھی تک یہ لوگ باز نہیں آ رہے، ابھی تک رجیم چینج آپریشن جاری ہے، اور ملک اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، غریب عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے اب بھی تیار نہیں۔ خدا را اس قوم پہ رحم کریں، آپ کے بھی بچے ہیں، اس قوم کے بچوں پر رحم کریں۔ کیا سمجھتے ہیں قوم کے بچے اگر ان کے ساتھ آپ ظلم کریں گے تو آپ کے بچے بچ جائیں گے؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے فرعون سے زیادہ لمبی زندگی نہیں پانی۔ فرعون اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون نے سب سے لمبی حکومت کی، ہر قسم کی طاقت اللہ نے اس کو دی۔ جب اس کو نشان عبرت بنایا تو وہ آج تک رہتی دنیا تک نشان عبرت ہے۔ خدا را آپ بھی سوچیں، اور اس ملک کا سوچیں، اور غریب عوام کا سوچیں، اور ان کو ریلیف دیں، ان کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اگر نہیں آپ کر سکتے تو یہ کرسی چھوڑیں اور باہر نکلیں یہاں سے، مسنت سے۔ یہ کرسی چھوڑ کر آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں، نئے انتخابات کی طرف جائیں، نئی قیادت آئے، وہ لوگوں کو دیکھیں اور وہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔